नाजरीन, मुल्क माली बहरान का शिकार है। ज़र मुबादला के ज़खायर हर रोज़ कम से कमतर और डॉलर के निर्ख बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बैरूनी अदायगियों के साथ साथ अंदरूनी अदायगियों का भी दबाव है। गुज़िश्ता दिनों पेशावर BRT ऑपरेटिंग कंपनी ने 75 करोड़ रुपए की वसूली न होने पर सर्विस बंद करने का फैसला किया है। जहां और अवाम को भी यकीनन इससे शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे पास कमतर होते चले जा रहे हैं, जबकि खसारे का सामना है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए डॉलर की, तो उसकी कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है और इसका डायरेक्ट असर पड़ा BRT ऑपरेटिंग कंपनी पेशावर की, जिसने 75 करोड़ रुपए की वसूली ना होने पर सर्विस करने का ऐलान कर दिया है। क्या मुश्किलात हैं अवाम को, इस पर आज हम बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे जो मुतालिका लोग हैं उनको इस हवाले से उनका मौक़िफ़ हम जान सके। लेकिन पहले इस बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पेशावर के कारखानों बाजार से लेकर चमकनी तक 27 किलोमीटर तवील BRT बस सर्विस आगाज के 2.5 साल के अंदर अंदर तनाज़ात का शिकार हो चुकी है। ट्रांस पेशावर की जानिब से 75 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी न होने पर निजी कंपनी ने बस सर्विस बंद करने का फैसला किया है। मंसूबे में बैरूनी सरमायाकारी करने वाले आलमी इदारों ने अदायगियाँ रुकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सूबाई हुकूमत को फौरी अदायगी करने का मुतालिबा किया है। जवाब में निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने BRT ऑपरेटर्स को 50% अदायगी और डाइव कंपनी से बस टर्मिनल खाली कराने के लिए खत लिख दिया है। दूसरी जानिब 59 अरब लागत के मंसूबे में होने वाली करप्शन पर NAB ने आइंदा 2 माह में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। BRT पेशावर गैर मामूली ताखीर के बावजूद पेशावर के शहरियों के लिए आमदरफ्त का बेहतरीन मंसूबा रहा। 244 बसों पर मुश्तमिल BRT सर्विस रोजाना 3,20,000 मुसाफिरों को सफर की सहूलत फराहम करती है, जिसका कम से कम किराया 10 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए मुकर्रर है, जो होशरुबा महंगाई में इंतहाई मुनासिब है। अवामी सहूलत के मंसूबे को रवा रखने के लिए फौरी अदायगियों और सूबाई हुकूमत के कंपनी से जारी तनाज़ात का खात्मा जरूरी हो चुका है। BRT सर्विस बंद होने से यकीनन अवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। वो एक सहूलत से महरूम हो चुके हैं। इस पर वो अपनी परेशानी का इजहार किस तरह से कर रहे हैं वो भी आपको दिखा दें। सहूलत है, टैक्सीज वगैरह वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। BRT उनको सहूलत देती है, AC वगैरह उसमें मौजूद होता है, बहुत सुकून से और सिक्योर जाते हैं। शहर के तकरीबन इस टाइम 37 स्पेसेस को BRT जोड़ रहा है और वो बिल्कुल कम खर्चे में। फीमेल है वो BRT में आती जाती हैं तो वो काफ़ी सिक्योर फील करती हैं। 20-30 रुपए लगते हैं BRT में, और अगर लोकल से कंपेयर किया जाए तो 400-500 रुपए लग जाते हैं। लोकल में हम जाएंगे तो घंटा आधा घंटा लगेगा और BRT में जाएंगे तो 15 से 20 मिनट लगेंगे। BRT ऐसा सर्विस है कि इतना पैसे वगैरह खर्च नहीं होते और टाइम भी ज़्यादा बच जाता है। BRT है ना, ये बहुत बड़ी सहूलत है आम आवाम के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, और जब ये बंद हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा मसले पैदा होंगे। BRT सर्विस से आवाम जो है मुस्तफ़ीद हो रही थी, बड़ी सस्ती सवारी समझी जाती है। इस पर बात करेंगे। फैज़ान हुसैन हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्यों बंद करने का खदशा जाहिर किया जा रहा है BRT को, जबकि 3 लाख से ज़ायद पैसेंजर्स रोज़ाना की बुनियाद पर इस बस सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रिया ज़ैनब, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये पिछले का सबसे बड़ा मंसूबा था जो 2018 में परवेज खान जब CM तब किया गया था, और आई ने कहा था कि 6 माह में, लेकिन 2020 में हुआ था और इसकी लागत जो है 58.50% तक 50 अरब रुपए तक आई थी। अच्छा, ये जब BRT बनी थी तब इसके डिजाइन काफी बार तब्दीली आई और इसके ऑपरेशनल जो जिम्मेदारियां काफी जो अप डाउन्स आते रहे। अब जो मसला आता है वो जो मेंटेनेंस की 2 कंपनी है, 2 कंपनियां जो है कि एक कंपनी के 76 करोड़ रुपए बकाया जाते हैं, जबकि दूसरी कंपनी 114। फैज़ान, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं हम सुन पा रहे हैं। कोशिश करते हैं आपसे दोबारा से राब्ता बहाल करें और इस पर डिटेल से बात करें कि जो आवाम को मुश्किलात का सामना होगा यकीनन वो नाकाबिले तलाफ़ी जो है वो मुश्किलात होंगी, नुकसानात होंगे। लेकिन BRT जब से बनी है तब से ही तनाज़ात का शिकार रही है। कभी बसों में आग लगने के वाक़यात हो गए, कभी अमले की जानिब से हड़ताल कर दी गई, और अब जो अदायगियाँ हैं वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो गैर मुल्की कंपनी है उसने 75 करोड़ रुपए की वसूली ना होने पर यह सर्विस बंद करने की धमकी दी है। अब कोशिश तो ये की जा रही है कि इस मसले को किसी तरह से हल किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। 50% जो अदायगी है वो करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है,
لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ دوبارہ سے جو اس پر کاسٹ آئے گی اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا، چونکہ نگران حکومت ہے ابھی کے پی میں، تو وہ کس طرح سے ان تمام تر معاملات کو آگے لے کر چلے گی اور کیسے اس کاسٹ کو پورا کریں گے اور کیسے اس سروس کو بلا تعطل عوام کو فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائیں گے۔ ذیشان، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح سے ہم لوگوں سے بات بھی کر رہے تھے، شہریوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس بس سروس کو بند نہ کیا جائے کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کو فیسلٹیز مل رہی ہیں اس بس کے تھرو۔ ابھی 150 ملین لوگ جو ہیں پچھلے کئی سالوں سے اس بس سروس کو استعمال کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر بھی 3 لاکھ سے زائد لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے، تو لوگوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بند نہ کیا جائے، لیکن 75 کروڑ روپے کی وصولی نہ ہونے پر سروس بند کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر ٹرانسپورٹ پشاور شاہد خٹک صاحب۔ بہت شکریہ شاہد خٹک صاحب آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا ابھی موجودہ صورتحال ہے کیا، جو ادائیگیاں کی جانی تھیں کیا وہ ہو گئی ہیں یا آنے والے دنوں میں ہو رہی ہیں ادائیگیاں؟ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ادائیگیاں ان کو جو تھی وہ تقریباً کافی حد تک جو ہے وہ کل تک ہو جائیں گی، اور سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے ادائیگی نہ ہونے کی، مگر ان کے ساتھ ہمارے ایک ٹرمینل کا مسئلہ چل رہا ہے جو 20 سال پرانا ہے، تو اس میں ان کا ٹائم جو ہے وہ جو ہماری لیز ٹائم ہے وہ ایکسپائر ہوا ہے، تو وہ ایک مسئلہ ہے اور کوئی پیمنٹ کا ایشو نہیں ہے۔ اور یہ اماؤنٹ بھی جو آپ بتا رہے ہیں تو اماؤنٹ اتنی نہیں، ان کی کوئی میرے خیال میں 35-40 اراؤنڈ ملین ہے، تو وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، انشاءاللہ کل تک ان کو پیمنٹ خٹک صاحب، لیکن کہا تو یہ جا رہا تھا آپریٹنگ کمپنی کی جانب سے کہ چونکہ ادائیگیاں نہیں ہوئی ہیں اس وجہ سے وہ سروس بند کر سکتے ہیں، تو اگر وہ ایسے بند کرنا چاہیں تو وہ تو ان کی مرضی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ جو ٹرانس پشاور ہے یہ ایکچولی ہمارے ٹرانسپورٹ کے ساتھ نہیں تھا، یہ ایکچولی اس کو اے سی ایس 4 سال سے چلا رہے تھے اے سی ایس صاحب، اور اس میں وہی وہ گپلے وپلے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بڑے چینلوں پہ، تو وہی مطلب اسی چکر میں تو یہ اے سی ایس چلاتے تھے۔ ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑے مستفید ہو رہے ہیں اس بس سروس سے اور بڑے سیٹسفائیڈ بھی دیکھے ہیں۔ ابھی کیا بیسک وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر بند ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے؟ جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ 75 کروڑ روپے کی وصولی نہیں ہے، تو پھر کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں؟ نہیں مستفید تو دیکھیں میں صاحب تھوڑا سا اس کو ذرا نزدیک سے دیکھیں، اس سے جتنے مستفید ہو رہے ہیں وہ کوئی 2 لاکھ لوگ ہیں، اور اس سے جو جن لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے وہ کوئی 40-50 لاکھ لوگ ہیں۔ بہرحال تو اس سے مستفید وہ نہیں ہو رہے، اس کے وہ فوائد نہیں ہیں جو انہوں نے بتائے تھے، اور جو ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ منتھلی ہمارے پاس نہیں، اے سی ایس کے پاس آتی تھی، 3-4 سال یہ انڈر اے سی ایس کام کرتا تھا، ابھی یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو اگر یہ ہمارے پاس آج ان کی امید ہے کہ ہمارے وہ سی او صاحب چارج لے لیں۔ یہاں پر جو سی او تھے وہ پہلے یہاں پر یہ 15 لاکھ روپے مہینے ان کو دیتے تھے، جیسے ہی ان کی حکومت چلی گئی پی ٹی اے کی وہ بھاگ گئے، وہ کینیڈین نیشنل تھے، تو ان کی ڈیلے وہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔